Hello guys, so ayun guys, nandito kami sa Bicol. At ayan, ang ganda ng view. Tapos ayun yung bahay namin guys, nandun. Ayun, mahaba na yan, sa amin yan. Yun o. Tapos ayun naman yun sa pinsa namin. Tapos ayan guys, nasa Nara kami. Puno. Guys oh, nandito kami sa Bicol. Ayan guys, oh. Nara. Ayan, oh. Pa-heart yung Nara guys. Ayan si Aboy. Pinsan ko. Ayan guys. Ayan guys, ang dami andito. Ganda dito guys, uwi na kayo. Pa-heartan. Ayan guys, oh.